Kita ba? Di kita. Dito. Guys, oh, robot barista. Robot barista. Yan. Uy, pangit pag ilalayo ko. Madali lang umorder. Sundin mo lang yung step. Kung hot and cold order, bayad through Maya and GCash or bank. Barista robot. Ayan na. Post ng konti. Ayan, gumalaw na. Kukunin niya na. Oh. Yan na. Isi-serve na sa umorder. Yan. Yan. Robot barista. Yan. Yan. Tapos na. Lapit lang kayo. May mag-a-assist na dito sa mga umorder. Yan. Thank you for watching. Robot barista.